Kad je napadnuta sama karaula Košare, očekivali smo da će da krenu i sa naše strane. On je samo dotrčao i rekao, kaže, ljudi, pripremite se. Šta je? Krenuli su. Koliko ima, ne pitaj. Naveče imali smo najžešći napad. To je neverovatno, nešto kao ratovi zvezda. Planina skoro da crni. Znači od ućaka koji su krenuli, znači da prelaze. Podanica 319, ode podanica 360, prije! Tražio sam dozvolu od pretpostavljene komande da se izvučem na rezervni vatreni položaj. Moševski nema nazad. Iza je Srbija. Paralelno sa bombardovanjem ciljeva Jugoslavije od strane NATO pakta 9. aprila 1999. godine u rejonu karaule Košare počela je kopnena ofanziva UČK snaga sa teritorije Republike Albanije. Cilj je bio spajanje UČK snaga iz Albanije sa UČK snagama na Kosovu i Metohiji i razbijanje vojske Jugoslavije. Uz podršku regularnih jedinica Vojske Republike Albanije i NATO snaga otpočela je bitka koja je trajala 67 dana. Vojska Jugoslavije uspela je da odbrani granicu i da zaustavi dalji prodor neprijatelja u tom pravcu. Nekako taj pravac je bio najkraći, to je težak pravac. On čak nije razmatran ranije ni kao taktički pravac. Znači, tu im je bilo najkraće, iako prođu najlakše da se spoje sa snagama Ramuša Haradinaja koje su se nalazile u Metohiji. Kad je napadnuta sama karaula Košare, mi smo imali tu informaciju i paralelno smo se spremali za napad. Očekivali smo da će da krenu i sa naše strane. Kada je postalo jasno da ofanziva na Košarama nije dala rezultate, neprijatelj je izabrao novi pravac. Planina Paštrik, koja se nalazi u neposrednoj blizini Prizrena, bila je nova meta napada. Sada je na udaru bila karaula Gorožub. Karaula Gorožub se nalazi na otprilike 600 metara nadmorske visine. Preko puta nas se nalazi njihova sela i koje nadvišavaju samu karaulu i taj njihov vis 1200 koji je poslije bio dominantan i za nas, za naša dejstva, kad je počeo kopneni napad. Paštrik je 1989 metara nadmorske visine i vrlo je težak i za obezbeđenje i za uočavanje raznih grupa. Kao i na Košarama, i ovog puta snage UČK izabrale su najmanje očekivani i najteži taktički pravac napada. Oni su, isto kao i mi, izviđali naše položaje i verovatno su uočili da na glavnom pravcu koji je tenko prohodan mi imamo da je tu skoncentrisan naš oklopni bataljon. Verovatno i neprijatelj pokušava da putem iznenađenja i putem upotrebe snaga na pravcu gde su naše pomoćne snage po planu upotrebe, da upotrebljava i verovatno računa da će mnogo lakše izvršiti zadatak. Po našoj proceni, cilj je bio razbiti snage naše na granici, uspostaviti koridor duž reke Beli Drim, za 2 dana ući u grad Prizren, produžiti dalje napad prema Suvoj reci i dalje prema Prištini. U operaciji Strela
Direktno je učestvovalo više od 6000 UČK terorista, koji su tokom 1998. godine i 1999. godine sa Kosova prešli u Albaniju i završili obuku u vojnim kampovima. Na Paštriku je dejstvovalo 5 UČK brigada, a u borbama je učestvovala i takozvana Atlantska brigada sastavljena od albanskih dobrovoljaca iz Severne Amerike. Logističku podršku UČK teroristima davala je i regularna vojska Albanije, koja je zbog toga mobilisala oko 12.000 pripadnika. Neposredno uz granicu sa Jugoslavijom nalazilo se više od 10.000 NATO vojnika, a tu je bila i operativna grupa Jastreb iz Nemačke, koja je u svom sastavu imala helikoptere Apač i radare za rano otkrivanje vatrenih položaja artiljerije. Prvi napad, 26. maja, počeo je preko planine Kunore, oko 9 km zapadno od Karaule, Gorožu. Kada je već postalo vidno, uočili su i pokret jedne tenkovske čete. Sa naše strane Vuković je imao podršku našeg haubičkog diviziona, jer se u njegovom sastavu nalazila jedna baterija. Posle dejstva naše artiljerije minobacača, to je trajalo praktično, dejstva su bila ceo dan, ali taj najveći intenzitet je bio ujutru. Tenkovska ta jedinica je zaustavljena, 3 tenka uništena, ostali su oni da gore, ostali tenkovi su, što bi mi rekli, pobegli, odnosno povukli se. Mi smo se menjali jedan po jedan na toj viserovni da bi nadgledao dole Albaniju, da vidi da oni ne krenu. On je samo dotrčao i rekao, kaže, ljudi, pripremite se. Šta je? Krenuli su. Koliko ima, ne pitaj. Dobijam izveštaj od komandira grupe koji se nalazio u rejonu graničnog kamena D5/3, zasedno mesto, da trpe žestok napad, da imaju ranjene. Zasedno mesto broj 3 se nalazi između Gorožupa i Paščika. Znači, na nekoj udaljenosti od Karaule Gorožup nekih možda do 700-800 metara. Tu je postojala jedna staza i jedan put koji je vodio ka Albaniji. Albanci su taj prolaz često koristili za ilegalne ulaske u našu teritoriju. I to je bio najidealniji teren za taj prvi napad. U toku tog dejstva taj jedan vojnik je pogođen i, nažalost, posle smo utvrdili da je i poginuo tu, a ovi ostali su uspeli da se izvuku na drugi položaj. U prvom napadu 26. maja poginuo je dobrovoljac Branko Milenović, zvani Boske. On je bio prva žrtva borbe na Paštriku. Mrtvo telo Branka Milenovića njegovi saborci nose u selo Planeja. Posle nekih 100-150 metara upadamo u zasedu gde su bili njih 5-6 na toj stazi koje smo mi pola sata pre toga došli. Ranjeni dobrovoljac Vladimir Stojanović beži i zaštitu od albanskih terorista traži u obližnjem grmlju. U pokušaju da izvuče telo mrtvog saborca u sukobu sa UČK poginuo je dobrovoljac Željko Varga. Par šiptara je prošlo pored mene i očekivao sam da ih izbegnem tako kako samo da prođu pored mene, bukvalno. Jedan je prošao i seo 10-15 metara od mene.
na kamenu i nastavio da gricka nogu. Ja ga vidim, on mene nije video. I tako je trajalo pola sata, možda i jače, dok se jednostavno nisu pokupili i smirili. Nekoliko sati kasnije kreće veliki napad UČK snaga i na karaulu Gorožup. Imam napad na karaulu tako žestok da u trenutku ne znam kako ću da razmišljam o ljudima, da li ću ih sve izvući, da li će ostati živi. Planina skoro da crni. Znači, od UČK koji su krenuli, znači, da prelaze. Znači, oni su bili negdje preko 2000 možda, a mi smo 60-ak nas na karaulu. Uočavaju se i pokreti pešadijskih delova. I to je javljeno da se vide streljački strojevi. I to vrlo disciplinovani. Kao da idu na neki egzircir, da idu poravnati. I često se čuo ono Allahu Ekber. Sama karaula se nalazi oko 200 metara od granične linije. Znači oni su prešli graničnu liniju, ušli na teritoriji naše zemlje i zaustavili se u visini minskih polja. I tu smo sada mi na nekih 100 metara jednih od drugih gde počinje dejstvo. Karaula Gorožup je u ranijem dejstvu Apača bila potpuno porušena. Od nje nije ostalo ništa, ali pošto karaula ima svoje borbene položaje, koji su još u miru napravljeni, vojnici su bili u tim položajima. Taj napad je trajao 4-5 sati, neprekidno, znači to je žestoka borba. Ali u toj žestokoj borbi, u tom konfuznom stanju, mi se organizujemo i nema straha kod vojnika. U jednom momentu ja se uključim, vidim da je to već kritičan moment. Poljanica 319, ovdje Poljanica 390, javi se prijem. Poljanica 319 se prijemu. Već se nalaze u poluokruženju. Da mogu da dođu u okruženje i ja kažem da uz sopstveni prihvat se izvuku na liniju sela Binaj. Da se izravna linija sa drugim snagama i da na toj liniji, koristeći to što ima, tamo je puno tih kamenih ograda oko kuća i tako dalje, da uporno brane tu liniju. A odmah šaljem komandi korpusa telegram da su nam zauzeli karaulu Gorožup i da se naše snage sad nalaze na novoj liniji. Prošlo je možda sat i po vremena, zovu me opet sa te karaule i kažu mi hoćemo da vratimo karaulu. Ja kažem ne dolazi u obzir. Zašto? Šta tamo ima? Karaula je srušena, a ovdje smo već izravnali tu liniju tako da više ne mogu šiptari da im dođu bočno ili sa leđa. Međutim, oni kažu, ali mi smo se već vratili. Samo još jedan skok, jedna vatrena priprema, jedan skok i mi je ponovo zauzeli. Odmah se javio i general Pavković i general Lazarević, a s njima je bio i novinar radiotelevizije Srbije Drecun sa snimateljem Magočijem i odmah se Drecun javlja, ja stižem. Albanski mediji objavili su vest da su teroristi navodno napravili novi koridor na pravcu naše karaule Gorožup i da su zauzeli tu karaulu. Koliko ima istinu o toj informaciji, najbolje pokazuje naš boravak na karauli Gorožup. Ali to je bilo jako dobro i za
za naše građane, jer je CNN već javio da su naše snage na planini Paštrik potučene, da je zauzeta karaula Gorožup i da su čak prešli na onu levu obalu Drima i da predstoji zauzimanje Prizrena. Napadom UČK snaga otvorena je linija fronta u dužini od 6 km. U Planeji, selu na obodu Paštrika, formira se istureno komandno mesto kako bi naši oficiri koji donose odluke bili što bliži prvoj borbenoj liniji. Snage vojske Jugoslavije uspele su da stabilizuju položaje i povrate karaulu Gorožup. Vrh Paštrika koji su prvog dana osvojile UČK snage, naši vojnici nisu ni pokušavali da vrate. To je bila linija na rezervnom položaju, mnogo sigurnija nego da smo ostali na vrhu, jer vrh je sniman, gađan, poklopili su odmah minobacačem. I držali smo taj položaj tako da oni nisu mogli da pređu uopšte na našu teritoriju. Celu liniju smo pratili. Oni su tog prvog dana, koristeći to što smo mi naše snage organizovali kao vodne otporne tačke. A između vodnih otpornih tačaka, upravo zbog malog broja ljudi, bili su među prostori od negde, recimo, 300 do 500 metara. I to je pošumljeno zemljište i oni su uspeli da se na 3 pravca ukline. Tako da situacija, recimo 26. za nas je bila povoljna, jer ti uklinjeni delovi su na 2 mjesta bili otprilike po 500 metara, a na tom trećem delu možda do 1 kilometar u našoj dubini i dalje nisu mogli da se šire. Ja sam odmah znao da je to glavni napad i da snage koje mi imamo na Paštriku su nedovoljne da zaustave taj šiptarski napad i da im što pre treba pružiti pomoć u ljudstvu. Mi u tom momentu imali smo graničare i deo naših jedinica na prvoj liniji. Možda do 200 ljudi. A oko 200 ljudi je bilo po dubini do Planeje. Ukupno na tom pravcu na kome su oni napadali imali smo oko 400 ljudi, sad računajući i pozadince možda 420. Posle je počelo da stize pojačanje nama. Znači, došlo iz Prizren sve više i više pojačanje. Posle nije, znači, lakše smo se osjećali. Znači, opasno je bilo prvo trenutka kad smo branili granicu. 26. do uveče već je 900 ljudi na Paštri. Do ujutru ih je 1200. I ja sam računao da sa tim snagama možemo, znači, uspešno da branimo tih 6 kilometara na kome traju, znači, borbena dejstva na ovome taktičkom pravcu. Snage UČK nastavljaju žestoke napade. Najjači udar je u rejonu sela Binaj. Oko podneva imam dosta vojnika koji su ranjeni. Među njima je bio ranjen i vojnik Jotić Rade. Pogođen u nogu. I mi kao njegovi drugari molimo ga tom prilikom da se skloni, da je ranjen i da jednostavno nema potrebe više da bude tu gde jeste. On ovim rečima nam govori, nije ovo ništa. Samo mi ovo meni previjte malo, neću ja da ostavim vas. Kaže, bili su teži od mene, ja ću da ostanem. Nisam, nije toliko opasno. Potrebna je pomoć! Vratite natroj! Oko 16 časova je poginuo on i Petrović Ivica. Jako teško mi je palo kad sam čuo da je Jotić Rade poginuo. Jer momak koji je stvarno zavređivao pažnju, koji je bio jako hrabar i odvažan momak. Eto, možda je to sudbina. Možda je tako moralo da bude. Ali ti ljudi ne smiju nikad biti zaboravljeni.
Velike snage su bile skoncentrisane na našem delu. Čak su išli u početku pod ešalonima sa po 1000-1500 vojnika, da bi negde pred kraj tog dana, 27. maja, promenili samo taktiku i krenuli su u nekom podilaženju ispod naših položaja, s obzirom da je zemljište bilo brdsko-planinskog karaktera i oni su iskoristili to koliko su god mogli da podiđu, da bi uhvatili u nekom zahvatu, nas obuhvatili i eliminisali sa što većim gubicima. Prilikom pretresa terena, prilikom ulaska u šumi, s leđa su nam se pojavile 3 pripadnika OVK, to jest izviđača neke terorističke grupe, koje je bilo zadatak da se ubace na teritoriju Republike Srbije. Sticajem okolnosti da znam albanski jezik, prvo sam pokušao da ih namamim, da ih pozivam da dođu ka nama. I oni su krenuli. Ali u tom strahu i toj panici jedan od vojnika je otvorio vatru, tako da smo uspjeli samo da vratimo tu grupu u dubini teritorije Republike Albanije. Nakon toga smo došli do podataka gde su oni bili izviđači, njih torica bila izviđači, da je jedna velika grupa spremala se da krene da pređe na našu teritoriju, pa da nama s leđa dođe dole. Negde oko 3 dana je ta linija stojala kakva je napravljena do 26. uveče. Kada smo mi naše sve stabilizovali, rešili smo da te džepove, te uklinjene delove među prostorima, da to rešimo i da ponovo izbijemo na našu granicu i da je uporno držimo. I tako, to smo i uradili. U toku 2 dana na našoj teritoriji u tom delu više nije bilo ni jednog teroriste. Evo tu beži! Napad sa albanske strane je bio u talasima. Preko dana vodimo samo sporadičnu pusnju. Ali u toku noći oni pokušavaju da prođu kroz minska polja i da priđu što bliže nama. Čujemo njihove glasove i prilaze nam na nekih 50 metara, prilaze do naših položaja. Specifičnost bitke na Paštriku je bila što su borbe trajale 24 sata. Neprijatelj je napadao i noću. Onda noću koristili su svetleće metke. Dosta, to ne valja. Pa da li je neiskustvo, da li su obeležavali, da li... Ja mislim da možda im je bilo zanimljivo, ali to je rizično puno. Jer kad vidimo mi svetleći metak, mi znamo ko odakle dejstvuje. Tako da smo znali iz kojeg pravci puca, tačno smo znali, imali smo podršku pozadi što se tiče minobacača i bez odstupanja bombi, znači na blizini, više kad ne može puška, kad ne znaš gde je, baciš 2-3 bombe, bomba završi posao. Imali smo mrudeve, informacijske i ove pravljene, koji su nam isto pomogli više puta. Vihor, mi smo ih zvali Vihor, mine koje smo mi radili u preduzećima u Prizrenu, a koji su upravo namenjeni za zaštitu bokova, među prostora. Oni su tu apsolutno pokazali svoju svrhu, jer tamo gde su one ispaljene na tim pravcima niko više nije kretao u napad, jer su imale mnogo jači efekat nego recimo ako tu dejstvuju minobacači 120 mm ili neka druga sredstva. U većini tih slučajeva mi smo izašli kao pobednici, a svaka pobeda iz svakog minuta u minut kod dece maltene srce puno, evo ga, super, prošlo je, vratili su se nazad, čekamo novi dan. U borbama sa UČK teroristima 28. maja poginuo je vojnik Rade Vejin. Mi
Mi smo najveće napade pretrpeli 3 prva dana. Dok nije počela da dejstvuje naša artiljerija sa Weberom i sa haubicama. Zapaljenje prvog u zaklon! Verovatno su imali gubitke po dubini, po tom prednjem kraju, tako da nisu vršili napade na naš prednji kraj, odnosno nisu mogli da probiju našu liniju odbrane. Kao što su oni dejstvovali po nama, tako smo i mi uništavali isto njihove vatrene tačke. Spomenuo bih ovog Janjić Marka. On je bio na Bestrazajnom topu Nišandžija. Uočili smo, dakle, se dejstvuje iz istog takvog oruđa po nama i verujte, neutralisali smo njihovo oruđe našim oruđem. Žao mi što nije bilo da to neko snimi, ali smo imali potvrđen pogodak. I sad radilo se samo o vrhu Paštrika baš kada sam se konsultovao sa svojom komandom. Kažemo, ako smo sve vratili, vrh Paštrika, na njemu su bile terorističke snage. I mi sad kažemo, samo nam treba jedan udar artiljerijom po samom vrhu i zauzimanje vrha. Kažemo, a šta ćemo kad ga zauzme? Možda je čak dobro da oni budu na vrhu, zbog avijacije. A ovako, kad su oni na vrhu, a mi na 200 metara od njih, neće onda gađati ni naše snage. I oni su, kad nisu uspeli da prođu na padinama Paštrika, krenuli preko vrha. Mi nismo imali gore neke značajne snage. Imali smo 4 položaja sa po 10 ljudi. Naš zadatak je gore bio da se dobro ukopamo, međutim gore nismo mogli da se ukopamo zato što je gore sve stenovito gore. Znači ima stene, nema trava gore, nema, prašina je dosta gore i tako da smo imali samo usek u stene, umjesto zaklone koje smo trebali da imamo, zaklone da imamo ili iz municije šta, mi smo imali samo stene, možda su u visini kako je to isečene stene, možda 2 metra, 3. U tim stenama su imale neke rupe u kojima smo se mi, tako kad ili bespilotna letilica, ili kad avioni leti i sve, ili kad nas neko gađa, se tu sakrijemo, tako da. Mi gore vatru samo smo mogli da siđemo nekih 1,5 kilometar u našu teritoriju. Imali su te uvale male, kao neka nalik pećini, nije ni pećina, nego malo to tako napravljeno prirodno. Pa tu malo založite vatru preko dana, da se napravi žar i onda skupite malo kamenje da ima preko noći, da bare malo ruke, jer gore je najveći neprijatelj bio vetar. Kad vetar duva, to ljudi psihički ubiva. I onda između te stene smo imali smo neki prosek, to je prolaz, čistina neka, na toj čistini sam ja i pre mene je neko bio postavio, znači 2 mitraljeza, zbog jedinog puta kome bi oni krenuli prema nama. Mislim da je oko 8 sati, baš u jutarnjim satima je bilo. Mi nismo očekivali, nismo tačno znali u kom vremenu oni kreću prema nama i u kom vremenu oni dejstvuju prema nama. I tu smo mi uzvratili vatru i onda smo svi odjednom istrčali na položaje. Više njih su bili ranjeni, međutim oni su te ranjene njihove odvukli i gore u Zemunice. Naoružanje, vidi žena u pičku materiju. Mi smo došli do nje i imala je dokumente, ja sam pogledao, vidio sam da je to negde 17-18 godina i da je iz suve reke. Hrana, voda, municija, to nam je dotorano na dva magarca. I ti momci koji su to radili, koji su radili tu dostavu nama, znači svaka im čast.
koliko se puta to trebalo popeti gore, sići ponovo dole, opet izaći gore, ostajati pod čitavu noć na položaju, ujutro se ponovo vraćati za dnevna sledovanja. Znači imali smo negde oko, ja sam imao jednu grupu 3 magarete, 2 konja, tako i sledeći 3 magareta, 2 konja, jer magarići su nosili, stvarno oni su onako malo da, koliko može da ponese tereta, to je nevjerovatno. Ali kad dođe ta hrana na magarcu ili na konju, kome treba 4 sata da se popne uz paštrik, taj magarac se oznoji puno. A hrana je morala da ide, što tiče hleba i ovo u vrećama. I onda taj hleb primi miris od tih životinja, tako da koliko smo god bili gladni, nismo mogli puno da idemo, stvarno. Sedeli smo tako i videli smo kako prema nama ide 6-7 rančeva. Ne vidimo čoveka otprilike. I samo se vidi prvi iz šume izlazi čovek nabildovan grdosija, ide ka nama, a na njemu ogroman ranac. Odmah smo primetili da su to bili naši prijatelji iz Rusije, ruski dobrovoljci. Došli su kod nas gore, popričali smo s njima, objasnili situaciju, nismo mogli da lociramo jedan snajper, nismo znali kako da ga rešimo. Oni su odlučili da reše tu situaciju. Kad se desi neki proboj ili neka sumnjiva situacija, on nas pošalje i mi to sredimo. Borbe su obično bili na brzako, tako zvane. Kad stignemo na mesto gdje treba da se setimo situaciju, naletimo na njih koji su u pokretu, mi to sve potamanimo, razmestimo se na liniji, utvrdimo se, izrečimo, kako se kaže, situaciju i završili smo posao. Onda čekamo drugo naređenje od našog tate, generala Božidara Delića. Krajem maja počinju intenzivni napadi UČK na vrh Paštrika. Kada nisu uspjeli da probiju liniju fronta preko karaule Gorožup i sela Binaj, pokušali su prodor preko planine Paštrik. I kad su oni kretali, tu su bila i naša minska polja praktično. Baš preko vrha, preko 1986 metara kad su prolazili, ceo vrh se crnio od njihovih leševa. Jer mi smo gore dali naše, imali smo obične snajpere crna strela i male minobacače 60 mm, da oni sami mogu, znači, da dejstvuju, a kad zatreba i pomoć od nas. Nama je posle nekoliko dana bio problem da se moramo malo izvući zbog toga što je nesnosan smrad sa te teritorije od tih leševa prema našim položajima i našim vojnicima. I tako je to trajalo 3-4 dana do 30. Znači, konstantno preko dana više snajper, manje pešadijskog ostalog oružja. Naveče je uvijek bilo napada. I je došao 30. maj. Bilo je negdje popodne, ja znam da je stiglo sledovanja, za taj dan su stigla. Nalazio sam se u rovu sa kićom i limunom, gdje smo se zezali, malo je kasnilo sledovanja za taj dan, pa smo se zezali, Kića je uporno pričao, barem neću gladan da poginem, i onako alapljivo je ono njegovo sledovanje. Zezali smo se nešto i dešava se detonacija, minobacačka granata podbacuje položaj, pada ispred položaja, zalegnemo,
posmatramo, pada druga, ona prebacuje položaj, pada po dubini iza leđa nama i ta treća je bukvalno upala u taj naš zaklon. Znači, samo što smo se malo mrdnuli odatle, kao da je spustio rukom neko u zaklon. Onda je počeo minobacač ponovo da radi. To je meni bilo nešto najstrašnije što sam doživeo. Čuješ onaj top zvuk i onda sve više, sve jači, zvizvuk. Bio je vojnik iz Lebana, Jovčić Novica. Njega je mina pogodila u rovu, znači upala mu u rov, da ga je izbacila iz rova. Jer mi nismo mogli da pomerimo dobre 4 sata. Nismo mogli da mu priđemo. Jer ga mina izbacila tako na tom delu gde je snajper čekao na dlanu. Znači, probalo se da se priđe, snajper je testovao, imali smo neku kamuflažu. Dok se nije smrklo, mi nismo mogli da priđemo Jovčiću. Možda zamislite kad ne možete da iščupate čoveka 4 sata, gledate ga na 100 metara, na 50, neko na 20, neko na 5 metara, pa ne može da mu priđe. Jovčić, on je bio iz Lebana, rezervista, pa nije imao više od 25-6, nisam siguran. Tako da je, taj minobacač mi je ostao meni u najgorem sećanju, stvarno. Onda ide neki avion. Ja sam prvi put vidio toliki bombarder. Znači, dolazi iz pravca Albanije. Posle toga je počelo toliko da gruva. Da se Paštrik, treso Paštrik je planina 2000 metara visine. Znači, toliko je počelo da se trese, da smo mi morali da legnemo na zemlju. To je neverovatno nešto. Znači, možda mislite kao da se planina ljulja cela. Posle par trenutaka poče neki dim da se diže i digla se jedna ogromna pečurka. I tad smo čuli koliko ima Šiptara. Počeli da se raduju, da viču, dočekad planina ječi. Morali smo se iđemo 1 kilometar niže tu stolicu da pređemo da bi mogli da vidimo dole logor, selo, planeju. Nema ništa. Pustoš. Nema sela, nema drveća, nema ništa. I onda svašta prolazi kroz glavu, svašta. Da ih nema, gotovo. To je nešto ko nije video i doživio tu stvarno ogromna pečurka, selo nema, kilometar okolo nema ništa, sprženo sve. Naziru se zidine kuće neke, znači totalna promjena reljefa. Osjećaj, u tom trenutku sam se skroz izgubio, nisam znao šta da pričam vojnicima, šta da kažem vojnicima, plakali su svi. Iz razloga zato što, eto, mislili su svi njihovi dole drugovi koji su poginuli, jer je to sve ovako sprženo, tako reći, od prve kuće do zadnjeg. To je strah i trepet čovjeku da pomisli to, a ne da doživi. U tom trenutku kad idete kroz selo da tražite ranjene i mrtve, od životinja mi smo mislili da su ljudi, jer to je ugljenisano bilo. Od vatre, od bombe. Drva su izgorela, lišće skroz izgorelo, samo stalo drvo, garež crno. Tada smo izvlačili dosta ranjenih. Jako jezive scene smo videli, pogotovo meni taj susret, prvi susret koji sam doživjela tada je bio dečak, mislim da se zove Džemberović, iz Velike Plane, koga nikad više nisam videla. Jako mi je težak taj trenutak. Dečak na koga nailazim, on nema levu nogu. Posle njega smo krenuli tražeći sve ljude po tom selu. Selo je bilo sravnato, pepeo, gar. Gazili po tom vrelom garu.
pokupili što smo mogli da pokupimo. Sećam se momenta da sam nosila nekog čoveka koji imao preko 120 kilograma. Tog momenta nisam osetila ni tu težinu, ni ništa. Više od 20 napada izvedeno je tada na selo Planeja. 549. motorizovana brigada bombardovana je strategijskom avijacijom, koja inače može da nosi nuklearne bombe. To je jedina brigada koja je bila izložena tepih bombardovanju. Žrtve nisu bile tolike koliko je neprijatelj očekivao. Većina vojnika je, kada je počelo bombardovanje, istrčala iz kuća i zaklon našla u obližnjim rovovima. Toga dana poginuli su rezervisti Živojin Ilić, Bojan Stanković i Dobrivoje Gligorijević. UČK i NATO bili su rešeni da po svaku cenu probiju liniju naše odbrane. Tog 30. naveče imali smo najžešći napad. To je neverovatno, znaš, to kao ratovi zvezda. To je samo sijalo. Zamislite, pogledate levo, nisam bio na centralnom delu, pogledate desno noć. To je laseri samo, znači toliko svetlili ne. Izdržali smo, stvarno. Išla je prozivka da li smo tu, da li nismo. Kasnije su mi kolege i vojnici koji su se nalazili dole, Žur, Vrvnica, rekli da su mislili da niko od nas u toku te noći neće ostati živ. Naše snage, koso levo od nas tamo na pravcu Karaule Gorožup su u toku noći aktivirali i mrudove, mine rasprskavajuće usmerenog dejstva. Tako da je neprijatelj pretrpeo izuzetne gubitke. Žestok pešadijski napad UČK snaga nastavljen je i tokom jutarnjih sati sledećeg dana. Napadali su duž cele linije fronta. 31. sam bio u situaciji da sam mislio da ću izgubiti položaj za odbranu koji sam poseo i tražio sam dozvolu od pretpostavljene komande da se izvučem na rezervni vatreni položaj. Razumem! U tom trenutku se umešao komandant u komunikaciju sa pretpostavljenom komandom koju sam imao i rekao mi je Boševski, nema nazad, iza je Srbija. A nema nazad, iza je Srbija je slogan i to je poruka za sve mlade ljude i za stare koji ne znaju da je 549. brigada bila možda i jedina koja nije ustuknula pod najtežim i najžešćim okršajima i napadima šiptarskih terorista. Odluka komandanta 549. motorizovane brigade da se ne povuku bila je ispravna. Napad neprijatelja je na tom delu fronta odbijen. Niko tada nije stradao sa naše strane. Mi ne bježimo, možemo samo da idemo naprijed, a nazad nikako. Evo i oni baš isto iz Crne Gore. Ima nas tu oko jedno 6-7. Jeste vi Martovac isto? Ja sam Martovac isto. A odakle ste? Rođen sam 7.3.77. u Pljeljima sam rođen. Mogu reći isto, otac i brat su mi bili na ratištu. Pa evo, dođe vrijeme i ja da krenem njihovim stopama. Sudbina je takva. Ima volje dosta, ali samo bi trebali da ovome našemu izdajniku, predsjedniku Milu Đukanoviću da poručimo. Da vidi da mi Crnogorci nijesmo nikad bili izdici, niti ćemo da budemo. Da smo uvijek bili zajedno. Sa sinom sam, sin mi služi redovan rok vojni. Ja sam došao sa njim, ratujemo, on je momentalno osuđen na drugom kraju linije.
ne damo se, evo borimo se i ovo je naše i ostaće naše. Punjenje treće! Brojevete! Od ujutro do popodne ponovo su koncentrisane velike snage koje u talasima kreću se prema nama. Toliki je intenzitet borbe bio da je skoro nemoguće bilo doturiti municiju do prve linije. Sve se lomilo do negde 13 časova i jasno se videlo da se glavne snage spuštaju od poslišta prema našoj karauli. Zatražili smo od komandanta da se upotrebi višecevni bacači raketa u funkciji podrške naših snaga, što je i prihvaćeno i u 1-2 pražnjenja je upotrebljeno. Poklopili smo glavne snage neprijatelja i taj moment je bio prekretnica u toku borbenih dejstava 31. Nakon toga nastaje zatišje. Negde oko popodne, naleću avioni. Neko granatira položaje po Albaniji. Mi sad jednostavno radosni, misleći da je to naša avijacija podigla se i granatira položaje po Albaniji. Da bi posle nekih 10 minuta avioni iz Albanije prave polukrug prema Makedoniji i izručuju ogromne količine nekih granata. I tad su pogodili Šeh Mahalu i tamo su napravili haos vojnicima. Šeh Mahala, zaselak je albanskog sela Planeja koje je bombardovano avijacijom i dan ranije. Uspeli smo da istrčimo pored kuće nekih 50 metara samo. To je ovako neka uvalina jedna i tu smo uspeli da tu preživimo taj napad. Potrčali smo što dalje dole u šumu, da nas ne bi poklopilo. Sačekali smo tu da prođe, nikom glavu nije disao. U prvom momentu smo bili u toj kući koja nam je služila kao smatračnica. Bio je tu potpukovnik Lemić, ja, Jakšić, Konjikovac. I onda u jednom momentu je granata jedna malo, da kažem, jači potres. Kad smo izašli iz kuće, vidjeli smo da je to u dvorištu. Onda gledali smo gde ćemo, šta ćemo. Vidjeli smo susjedna kuća koja je imala 3 betonske ploče i podrum da se preselimo u toj kući. Zašto baš u taj podrum? Zgrada je bila usečena u brdo i faktički sa 3 strana zaštićena zemljom. Nas 36 smo se sklonili što vojnika, što starešina. Napolju ostalo je samo nekoliko vojnika koji su bili u tranšejama i zaklonima koji su ranije pripremljeni u funkciji obezbeđenja komandnog mesta. Potpukovnik Lemić nije napustio kuću, ostaje u prvobitnoj kući gde smo bili. I onda, verovatno, smo došli mi na red i onda s dejstvom NATO avijacije porušili su sve 3 ploče i maltene nas zatrpali u tom podrumu u kojem smo se nalazili. Pala je prva, pogodila taj bunar pored prozora, naravno sledeće i to je već bio kraj. Aviobomba je pogodila polovinu zgrade i svi koji se nalazili na jednoj strani podruma koja je bila pogođena aviobombom su poginuli, eventualno ranjeni. Jedan pakao, znači doživeti. Mi smo skroz zatrpani, pepeo, ništa se ne vidi, počinjemo da se gušimo svi, gnječeni smo unutra, počinje vrisak. I u tom momentu, kažem, kad je prošlo možda minut, 2, dok se to staložilo malo, primetio sam s desne strane to svetlo, malo svetlo i onda sam prišao i rukama sam pravio izlaz da možda izađemo napred. Naše kolege su napravili mali otvor i jednog po jednog izvlačili.
Izvlačenje svih ostalih bilo je uslovljeno dolaskom mehanizacije iz Prizrena, jer treba podići armirano-betonske ploče i svu onu težinu kad se sruči zgrada u obliku ruševina. Kod komande kad smo došli, nismo mogli da poznamo komandu, da je to komanda. Čuli smo pomoć, dozivanje pomoći. Tražili smo najbolji način da se uđe u kuću. Prvo smo osluškivali gde se čuju glasovi, vikali smo, imali živih. Čuli su se glasovi negde u dubini, da kažem, prigušeni onako. Mislim da se Veselin prvi javio, tako se zvao momak koga smo prvo izvukli. Greda je pala, betonska greda mi je pala na kičmi, nisam mogao ni da izađem i osjećao sam veliki pritisak. Čulo se kuknjava i za pomaganje. Ostajemo nas trojica zatrpani od preživelih i nekih još 5-6 ljudi, 8 koliko je već bilo, koji su poginuli na licu mesta, ali znači ne znam tačan broj. Nisam smeo da znam gde sam. Morao sam da igram šah sa sobom. Moj čuveni Damin Gambit. Gledam gde sam pogrešio. Pevao sam u sebi. Samo da ne znam gde sam. Jako je teško znati teste. Ovo će biti kraj. Imate tu neku dilemu, kako zove, vezano za to šta će se desiti, da li vam sledi smrt ili postoji neki izlaz iz sve te situacije. Napolju se čuje avijacija i detonacije. Oni bace po nekoliko projektila, znači to non stop kako se zove, bombarduje i onda sam ja na kraju, hajde kažem, isfrustriran, iz besa i svega toga, razumeš, i vi kao da nas pogode više jednom, da završe sa nama, da se ne gnjavimo tamo, čekamo, razumeš, ko će nas izvaditi, neće nas izvaditi, to će naši, njihovi i takve stvari. U pomoć! Gde si? Evo me napred! Gde se nalaziš, Veso? Tu je i Boban! Bobane! Sa prednje strane te kuće bio je jedan mali otvor, vrlo mali, da jedva čovjek ja može doći. Ispred, jer me vidiš! Vidim te! Lako, Veso! I onda su bukvalno morali da me izvlače napolje, da me vuku, jer ja nisam mogao, kako se zove, sam da iziđem tuda kuda je Vladimir ušao unutra u tu ruševinu po mene. I vuku sam ga, znači, celog unazad. Tu su ga momci već opremili, stavili ga na vrata i odneli ga. Ulazim ponovo nazad da tražim drugog. Drži se, Bobane, stižem! Drži se! Drži se! A na njemu stoji greda kako je pukla od plafona, centralna, stoji na njemu. Rekao, šta da radim sad? Gledam ono. Rekao, ako pomerim sve, pašće sve na nas. Rekao, odosmo i ti ja. Ušli su kroz neke male otvore, riskirajući svoje živote. Hvala im na tome. To je neverovatno gde su oni ušli i kakve su prolaze napravili da bi spasili mene. Nikad mi neću zaboraviti. Me toliko kopaju i da me otrpaju i da nikad nisu htjeli da odu bez mene. Bio sam zatrpan 12 sati, možda i više. Više se ne sjećam.
krenula situacija na bolje da se ja oporavljam, znači da mi je smanjena temperatura, manji bolovi i sve to. I to je bilo prvih 4-5 dana kao krenulo na bolje i onda je uhvatila sepsa, kako se zove, i na kraju su morali da amputiraju nogu i to je to. Kasnije sam saznao da su mi se mišići skuvali od velikog zatrpavanja i temperatura. Mišići koji su mi se skuvali su ostranjeni na nozi, na ruci. Sada živim s tim uspomenama. Toga dana poginuli su vojnik Dejan Janićijević, rezervista Nebojša Nikolić, Nebojša Ranđelović, Ivan Cvetanović, Rade Bogdanović, Dejan Večević, Mile Denčić, Slavoljub Cvetanović, kao i potpukovnik Boško Lemić. Yesterday, we conducted nearly 150 sorties only around Mount Pastrick. Let me elaborate more on tactical targets in the vicinity of this Mount Pastrick. We struck 32 artillery pieces, 9 armored personnel carriers, 6 armored vehicles, 4 other military vehicles, 8 mortar positions, revetted positions, and 1 SA-6 surface-to-air missile site. Initial indications are that we have had a significant impact on the Serbian forces operating in this area. Mi smo videli da u Šeh Mahali nije pogođen magacin, koji je bio pun sa pešadijskim naoružanjem i minobacačkim minama. Kada smo to videli da je to živo, bili smo sretni na svoj način, jer to je sve bilo na svom mestu. Mi smo ušli u Šeh Mahalu, u magacin, i izneli smo po 5 sanduka. I to smo radili satima dok nismo sve izvadili iz tog magacina. I onda smo razvozili mine na terenu. Znači, razvozili smo mine Kalaču, Husi, sve gde je šta hvalilo. Onda smo izvadili i pešadijsko naoružanje. Tada je celokupno naoružanje koje smo mi trebali da posedimo, komanda je napunila taj magacinski prostor sa naoružanjem. I mi nemamo drugo. General Clark, towards the end of the bombing campaign, does your study tell what the results of that bombing were? Because I don't know if it's ever really been made public in detail. Well, we're not going to have off a B-52 the kind of cockpit video that you'd get off dropping a precision-guided weapon. Let me ask the members of the team who flew over the area if they can describe the scene and what they saw. The destruction was pretty complete. We were able to assess several vehicles, quite a few vehicles were destroyed in that particular area, but it had been already starting to be cleaned up. It was remarkable how fast the people went back to work recovering the country. But it was truly awesome to see that level of damage in that particular very, very confined, very narrow area. So yes, it was pretty significant. Albanska sela u kojima je bila smeštena naša vojska bila su zaista sravnjena sa zemljom, kao što su NATO oficiri tvrdili. Kada je reč o efikasnosti po ciljevima Vojske Jugoslavije, strategijska avijacija NATO-a, koja je dejstvovala 24 puta, imala je samo 3 pogotka. Imali smo vrlo malo gubitaka od strane NATO avijacije. Vrlo malo. Bili su totalno neuspješni po tom pitanju. Oni nas tokom celog ratovanja nisu mogli da nađu. Zato što smo se mi utvrdili na određenim delovima, maskirali svoje osnovne položaje na kojima smo bili, 1-2 zavisnosti od visa, kako je ko bio raspodeljen, a zato smo kamuflažne, maskirne ciljeve, odnosno položaje, reone, stavljali tamo negde gde je bezbedno kad budu dejstvovali po tim mestima i u principu takav način i takva organizacija života i rada i obezbeđenja i samim čuvanja ljudstva nas je spasila u većini slučajeva. Pravili smo razne, da kažemo, mamce, od onih cevi koje se koriste za navodnjavanje aluminijumskih, pravili smo razne makete topova i ostalo koje smo razvrli po polju. Bilo je na ovim, da kažem, smetlištima
izvora toplotnih energije, gde su i termovizijskim raketama bombardovali, a u stvari mi smo začuvali naše ljude i ljudstvo tim maketama i raznim, da kažem, mogućnostima za maskiranje koji su se setili jednostavno u tom vremenu. Kada su oni promašili naše položaje i pogodili položaje OVK, šiptarskih terorista, tolika je pometnja nastala u njihovim redovima da je to bilo strašno. Bukvalno čuju se jauci, bežanje. To nije moglo da se opiše takođe. Bukvalno su za nekih 50-60 metara omašili nas i sasuli sav teret po njihovim položajima, po položajima OVK. Nekoliko dana nakon tog bombardovanja došla je TV ekipa RTS-a iz Beograda da snimi kakvo je stanje na borbenim položajima. U jednom momentu mi smo uvideli u jednom šumarku izvijao se neki čudan dim i onda smo mi otvorili vatru ka tom dimu. Drecun, kao novinar, kaže daj pripucajte da vidite o čemu se radi, šta je ono bre tamo. Mi smo otvorili vatru prema tim vatrama. Neciljno, znači nikog nismo videli, niko ništa, nego smo samo otvorili vatru. U tom momentu je celokupna linija krenula da pruža žestok šiptarski je krenuo napad. Mi smo žestoko pružili otpor. Znači, tog momenta su se šiptari stvorili, to jest ne stvorili, oni su već isplanirali sve, samo što mi nismo znali. Tad je naša pešadija, minobacači odrađivali su nevjerovatan posao, naši bestrzajci, oni su nam davali podršku. To su momci koji su bukvalno, kad ga čujem i vidim šta rade, draže mi je bilo nego da sam video majku rođenu. Spasi! Jedan od vojnika je bio Jovanović Rade, je sanitetskim kompletom, SK torbicom, otrčao da pruži pomoć. Tom prilikom je nastradao od minobacačke vatre. Imao je veliku nameru i želju da spasi svoje borce, ali eto, sudbina je tako odigrala svoje, pa je on našao se na strani da je stradao. Bukvalno su oni nas gazili, u svakom zakonu ubacivali po jednu minu, gde smo maltene letili i zakonu. To prilikom u našoj jedinici bilo oko 16 vojnika povređenih, što je povređenih, što je ranjenih. Umeđu vremenu budu ranjena još 3 vojnika, jer je to bio strahovit napad. Ja zovem na radio stanicu Savu i obaveštavam Savu Erdeljana da nam treba vozilo da dođe Ladom Nivom da pokupi 3 čoveka. On kaže, Cobi, ne mogu da dođem Ladom Nivom, doći ću sa sanitetskog vozila. Jesi vozio nekad na gore? Nisam. Si leži. Razumem. Mlad si da gineš. Slađo, idemo na prvu liniju. Kako sam ja čuo, on je isterao vojnika, koji je bio mlad vojnik, isterao ga iz vozila, ne znaš ti tamo da voziš, ti ćeš da pogineš. Seo je on i za jedno pola sata je on došao na Gorožu. Penjanac! Ej, bate! Bate, imaš cigare? Imam! Ajde, dođi meni, ne stao da zapalimo po jednu! Ajde, evo sad ću dođi. Ja sam sedeo
znači u svom rovu, a izviše mene je bio čovjek iz Leskovca, znači ne znam mu ime kako se zove tačno, i on me pozvao, kaže, Vrnjanac, ajde, pošto se je malo smirilo, kaže, dođi po jednu cigaretu da zapalim. U redu, ja uzem svoju pušku mitraljez, prepuzim do njegov rov, i samo što sam seo, znači čujem, znači, tačno udara ispred nas. Kako udario? Znači, ja dobijem direktni pogodak u glavu. Znači, on pogađa mene i ranjava. Čuli su da sam ranjen, pozvali su pomoć. Došli su do mene, vezali mi glavu i kažu da mora da idem za Prizren. Međutim, ja nisam teo da idem u Prizren, odbio sam to, jer, ne znam, nekako sam bezbednije mnogo bio u rov nego da se krećem. I pošto su rekli da sam u glavu pogođen, mora, jer ne zna se koliko je to duboko, ne sme da mu stave na položaj i ja sam prihvatio i idem za Prizren. Došlo je vozilo, sanitetsko, znači koje je bilo obeleženo sa svih strana sa krst. Imali su još ranjeni vojnici, još 3 vojnika su bili. I ja i Sava nosimo jednog ranjenika u šatorsko krilo, a Slađa i Milošević nose drugog ranjenika na Merdevinu. Do vozila, znači 200 metra mi trčimo duši spasa. Znači, jedva smo ih preneli, ali je kavan posao. S nama je pošao još jedan treći vojnik koji je hodao. Znači, bila mu je, ja mislim da mu je bila glava, povreda glave. Pošli su, utovarili smo se u vozilo. I krećemo prema Šeh Makamu, prema komandi da ih spustimo u Prizren. Tišli smo negde, ne znam nija koliko kilometra, nisam video, unutra sam u vozilu. I međutim, mi dobijemo direktni pogodak u vozilu. Mi se nismo nadali da će da nas gađaju. Zašto? Po Ženevskom ugovoru to ne dolazi u obzir. Niko ne sme da te gađa. Ne ovog puta, ne. Mi smo bili pogođeni. Znači, ja sam kroz zatvorena vrata otvorio vrata i spao iz vozila. Zadnja vrata se otvaraju, izlazi vojnik kome krv iz desne ruke šiklja. I sklanja me, znači izlači me iz vozilo i sklanja me do neko žbunje, rastanje je bilo to. I izlači sledeće ranjeni koji su bili tu. Ja sam se vratio do Slađe. Slađa je bila toliko, to je dosta izranjavana, ali njoj deo lobanje nema. Znači, vidi se kako mozak pulsira. I kaže mi, Cobi, pomozi mi. Uzeo sam je na leđa, pomerio je jedno 50 metara i stavio je do vojnika koji je već bio ranjen i stavio Slavoljuba. Sjetim te da Sava ima radio stanicu, dolazim do Savu, Sava je u jednom pognutom položaju i kaže, reko, Savo, kako je, brate? On kaže, mene diraj, kaže, pomogni njima, bre, kaže, ja sam okej, čoveče. I dolazi vozilo iz Prizrena. Dolaze Saša, Mikica i taj iz naših dobrovoljaca sa tam će zeleno neko, ne znam ko je ono. I mi krećemo da tovarimo Slađu, tog policajca, Slavoljuba i Savu Erdeljana. Ja kad sam, dok je Tamče došlo, ja sam se vratio kod Savu, podigao sam mu košulju i ja vidim 3 ulazne rupe. 2 su mu bile u predalu bubrega i jedna otprilike na sredinu. Ne mogu ja sad sve to da vidim, jer i sam ja još uplašen. Znači, mi možda pričamo da smo svi mi cool. Adrenalin te preuzeo, to je tačno, činjenica. Strah postoji. Znači, sve dok postoji strah, možda se desi. Znači, da ostane živ. Znači, ako strah ne postoji, onda si ti lud čovek. Tovarimo njih svi tu i oni kreću za Prizren. I u Prizren stignemo, znači u bolnicu.
I tad kad je doktorka došla da mi previje ranu, arteriju, doktori, kaže mi negde, ne znam koje vreme bilo, kaže, Slavoljube, znaš da si imao najviše sreće. Jedini si, kaže, preživao ti i Cobi, kaže, koje ti izvadio iz vozila. Toga dana poginuli su bolničarka Slađana Stanković, rezervista Vladan Milošević, vojnik Zoran Fatić i vodnik Savo Erdeljan. Najteži trenutak u toku bitke bio je kad smo saznali da je Sava Erdeljan poginuo. To je bio čovjek koga smo svi izuzetno cenili i voleli. Kao starešinu i kao čovjek. Bio nam je bukvalno učitelj. Selo jedno pored, Suračevo se zove. Još jednom su strategijski avioni NATO pakta naneli gubitke u ljudstvu vojsci Jugoslavije. U noćnim satima, 8. juna, gađano je selo Binaj, gde su se tokom dana nalazili položaji minobacača od 120 mm. Vojnici su bili na obezbeđenju vatrenog položaja. I mi smo tu počeli pričamo, naš drugarski teme neki, nije prošlo možda 20 sekundi. I onda je počelo samo podrhtavanje terena i detonacije. Onda prizor, nema šta da vidiš. Vidim Bojana poginuo. Vidim Bojan pored mene mrtav, pogledam Rade i on mrtav. Bile su to poslednje žrtve vojske Jugoslavije na Paštriku. Tog 8. juna poginuli su vojnici Bojan Vasiljković i Radovan Stefanović. Takođe u borbama na Paštriku poginuo je i vojnik Radoslav Erac. Bitka na Paštriku trajala je do 14. juna. Kopnena ofanziva UČK terorista nije uspela. Bitka je ostala zabeležena kao odlučujuća bitka za kopnenu ofanzivu NATO pakta. Za NATO, kako je navodio glavnokomandujući general Wesley Clark, bilo je to pitanje da li će se prolivati krv američkih vojnika. Za jugoslovensku vojsku odbrana Paštrika bila je značajna u političkim pregovorima koji su vođeni poslednjih dana rata. Granica je tada odbranjena. Vojska Jugoslavije je u borbama na Paštriku ostala neporažena. Povlačenje sa odbrambene linije Paštrika počelo je tek nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma. Na Paštriku je jugoslovenska vojska nanela ogromne gubitke neprijatelju. U borbama koje su trajale od 26. maja do 14. juna na masivu Paštrika poginulo je 26 vojnika vojske Jugoslavije. Prema zvaničnim podacima Kosovske komisije za određivanje statusa veterana, u borbama u zoni Paštrika poginulo je 453 UČK terorista, a ranjeno je više od 700. Gubici neprijatelja bili su gotovo 20 puta veći. Razmišljajući s ove vremenske distance šta se desilo, da li smo ponosni, da li smo mogli bolje, da li smo mogli više. Prvo, mi smo bili u odbrambenoj formaciji, mi smo se branili, nismo napadali. A drugo, odbraniti se od tolike sile sigurno je za ponos. To što smo radili smo, branili smo državu, koja god partija da je bila, koji god predsjednik da je bio, mi bi bili isti. Najgore rješenje je rat. Nas je zapalo u tom trenutku i tom vremenu da mi budemo tu. Da li je to časno bilo? S naše strane mi smatramo da jeste.
Ali da li je časno bilo u drugim očima, to neko odluče drugi. Mi više nismo se plašili od šiptarskih terorista. Prosto smo u prethodnih godinu dana navikli da vodimo borbu s njima. Mi smo čekali vojnika NATO snaga. Mi smo čekali vojnika NATO snaga da nam on dođe. To je bitka koja nikad nije izgubljena. Koja nije predata. To je bitka u kojoj su učestvovali sa naše strane malobrojna golobrada vojska, sa druge strane obučeni šiptarski teroristi uz svu moguću pomoć NATO alijanse koji nam nisu mogli ništa.